হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ? সকলোৱে ভালে আছে? মই হয় চাকিব। এতিয়া দেখো বন্ধুৱে কিমান আমলুই আনিলে, ইমান স্বাদ লাগিছে, বহুত জাল আছে। মই এনেকুৱা হ'লো আপোনালোকক দেখাবলৈ অনুসৰণ কৰি আছো। দেখিছে সিজনী মানুহে, দেখিছে আমলুই যে আনিছে, বহুত জাল আছে। দাদাক চিনি পায় সকলো এখনি। দিস ইজ ইউটিউব চ্যানেল রাহিম আলী। बैक टू माय चैनल राहिम अली। आज मैं आ चुका हूँ यहाँ में। मैं ना गसली से हमने ही पर हूँ। देखो इतना जाल है कि इतना जाल है, हम लोग का पिछोरा फाट गया है। सभी जनक दादाक चिनी पाई, जेने दादाक टकलू है इसे दिया, तर पापा जने टेकलू कर दिला जनी सिंह काकू आ सभी चिनी पाई। धन्यवाद जनाइछे।